अफसोसनाक खबर आपको दें, साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए हैं। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन 2009 से 2014 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। मुनव्वर हसन ने 1968 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। मुनव्वर हसन 1977 में कराची से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और अब अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए हैं। बात करेंगे अब्दुर्रहमान फारूकी से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। कराची के अंदर वो एक तवील अरसे से जो है वो जेर इलाज थे, ताहम अब से कुछ देर कबल जो है वो इनका इंतकाल हो गया। सैयद मुनव्वर हसन का इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना की जानिब से भी कर दी गई है, ताहम नमाज जनाजा का टाइम अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो कराची आएंगे उसके बाद ही नमाज जनाजा की जो है वो कंफर्मेशन होगी। ताहम एक तवील अरसे से वो जो है जेर इलाज थे, कराची के निजी अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा था, डायलिसिस भी कराने जाते थे। ताहम जो है वो आज एक तवील अरसे से बीमार होने के बाद वो आज इस दुनिया पानी से कूच कर गए। जी अब्दुर्रहमान फारूकी, बताइएगा कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं? क्या अभी वो हॉस्पिटल में ही हैं या उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए, वो निजी अस्पताल में थे और उस इलाज करा रहे थे, और लेकिन इस वक्त वो अपने घर पर ही थे जब उनका इंतकाल हुआ। उनको आज अपॉइंटमेंट था, उन्होंने जाना ज़रूर था आज डॉक्टर के पास, लेकिन वो घर में थे कि जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद वो जो है वो इंतकाल कर गए। ताहम इस वक्त उनका जो जज्ब खाकी है वो इस वक्त सर्द खाने मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम कहा यह जा रहा है कि जैसे ही इत्तलात मिलना शुरू हुई तो जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो उनकी रिहाइशगाह जो कि शादमान के अंदर कायम है वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। ताहम ये कहना कबल वक्त होगा कि जनाजा आज ही होगा। ताहम गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि उनका नमाज जनाजा आज के बाद बजाय आइंदा रोज भी मुनक्किद करने का इम्कान है, क्योंकि अमीर जमात इस्लामी और जो कुछ उनके अहले खाना है वो पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर है, उनके आने का भी इंतजार किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई, ना ही कोई नमाज जनाजा का टाइम डिसाइड किया गया है। सिराजुल हक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो अदा करें। ताहम उनके कुछ अजीज और क़ारिब थे मुनव्वर हसन साहब के जो बैरून मुल्क क़याम पजीर है, हो सकता है उनका भी इंतजार किया जाए। और लेकिन अभी तक जो उनका जज्ब खाकी है वो उनके घर पर मौजूद है और वहाँ से जो है वो सर्द खाने मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। जी अब्दुर्रहमान फारूकी, बताइएगा इस वक्त उनकी रहायशगाह पर कौन कौन मौजूद है, उनके अहले खाना में से या उनके पार्टी में से? देखिए, जमात इस्लामी के जितने भी नज़म है, क्योंकि इस वक्त वो भी जमात इस्लामी की जो शूरा थी, जो मरकजी शूरा उसके रुकन थे, इस वक्त भी जमात इस्लामी की जो कराची की और सिंध की क़यादत है वो उनके घर पहुंचना शुरू हो चुकी है, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद भी वहाँ पहुंचना शुरू हो चुकी है। जुम्मे का दिन है, अमूमन वो जुम्मे की नमाज अपने घर के करीबी मस्जिद में अदा करते थे। इस हवाले से भी जो है लोगों की एक बड़ी तादाद उनके घर पर जमा होना शुरू हो चुकी है। सोगवारान के अंदर उनका एक बेटा एक बेटी है, जबकि उसके अलावा उनकी अहलिया भी सोगवारान के अंदर शामिल है। इसके अलावा जो जमात इस्लामी उनको जाने से कहा यह जा रहा है कि जैसे ही नमाज जनाजा का टाइम शेड्यूल कर लिया जाएगा तो फौरी तौर के ऊपर ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनका नमाज जनाजा बहुत मुमकिन है कि आइंदा रोज़ अदा किया जाए, क्योंकि उनके कई अजीज़ व क़ारिब हैं जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, उनके आने का भी इंतज़ार किया जा सकता है। और ख़ुद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो हैं वो भी इस वक्त कराची में मौजूद नहीं है, उनका भी आने का इंतज़ार किया जा सकता है, जिस हवाले से अभी फ़िलहाल नमाज जनाजा का टाइम जो है वो तय नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त उनका जज्ब खाकी जो है वो इस वक्त सर्द खाने मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका जज्ब खाकी जो है वो जल्द से जल्द सर्द खाने मुंतकिल किया जाए और उसके बाद ही फिर शूरा के बाद ही जो है वो इनके अहले खाना से बात की जाएगी। जब वो जो टाइम देंगे उसके बाद वो टाइम अनाउंस किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फारूकी, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए हैं। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन 2009 से 2014 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। इस पर बात करेंगे, कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान जमात इस्लामी के, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। यकीनन ये एक अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत अफसोसनाक खबर है हम सब के लिए, मुनव्वर साहब के सारे चाहने वालों के लिए। मुनव्वर साहब कुछ अरसे से ज़्यादा अलील थे और कराची के एक मुकामी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कुछ देर पहले वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुनव्वर साहब की ज़िंदगी जो है
ایک بہت بڑے لیڈر کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں طالب علمی کے دور سے وہ ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر رہے، اور ان کی زندگی میں وہ اپنی بے باکی اور سچ گوئی اور پاکستان کی جو مروجہ سیاست ہے اس میں بھی وہ ایک واحد آواز رہے کہ ہمیشہ انہوں نے ملک کے لیے، اسلام کے لیے صاف اور دو ٹوک بات کی اور اپنا موقف جو ہے وہ ہمیشہ رکھا۔ منور صاحب پورا ایک سیاسی دور کا نام ہے، کراچی کے اندر ان کی خدمات، جب وہ پاکستان کے امیر بنے تو اس حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ایک سنہری باب کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اور منور حسن صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح یہ زندگی گزاری ہے اور جس طرح آج تک وہ جماعت اسلامی سے وابستہ رہ کے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی کوئی اور مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں آج بھی سچا کھرا کردار کا ایک صاف ستھرا بندہ جس پر کوئی بھی فرد جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے الیکشن بھی لڑے، انہوں نے سیاست بھی کی، انہوں نے جماعت اسلامی کی عمارت کی ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بھی نبھائی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کا دشمن بھی جو ہے جو ان کو ناپسند کرتے تھے وہ بھی ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ان کی حق گوئی کی گواہی دیتے ہیں، ان کی ایمانداری، دیانت اور امانت کی، ان کی صداقت کی۔ تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ ہے جو اس زندگی میں انہوں نے کمایا، اور انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی تحریک کے ذریعے، جماعت اسلامی کے ذریعے جو دعوت دین کا کام کیا ہے وہ انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس وقت ٹھیک ہے، یقیناً یہ ایک گہرے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ کیسر شریف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، رہنما جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے، خاص طور پر پارٹی کے لیے، ہم سب کے لیے بھی۔ کیا کہیں گے اس نقصان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلے تو یہی کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اس موقع پہ دکھی ہے۔ منور حسن صاحب ایک درویش صفت انسان، ایک ایسے فرد ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کی ہے، اور ان کا سرمایہ زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جائیدادیں انہوں نے نہیں بنائی، انہوں نے کاروبار نہیں چلائے، ان کی یہی درویشی تھی۔ وہ عابد شب زندہ دار تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ ان کی پوری زندگی اس کے ساتھ عبارت ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی رکھی اور اس پہ ڈٹ گئے۔ پھر وہ اسلام اور پاکستان کے سچے علمبردار تھے، پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے۔ تحریک پاکستان میں ان کے آباء و اجداد نے حصہ لیا تھا۔ تو بہرحال منور صاحب کا یہ جو نقصان ہے جماعت اسلامی کے لیے، اگرچہ وہ اب ایک طرح سے سابق تھے لیکن پھر بھی ان کی دعائیں، ان کی تجاویز، ان کے مشورے، ان کی رہنمائی وہ ساتھ تھی، تو یہ ایک بڑا صدمہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید پراچا صاحب۔ کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔